여러분 안녕하십니까? Saludos cordiales. 우리가 요한복음 이야기는 벌써 10장이 되었습니다. Finalmente hemos llegado al capítulo 10 del libro de Juan. 요한복음이라는 책은 너무 깊이가 있어서 Debido a que Juan es un libro con mucha profundidad, 아무리 통과해도 그 많은 말씀 다 우리가 기억 다 할 수도 없고 다 느낄 수 없습니다. por más que nos adentremos en ella, nos es difícil recordar o conocer todos los detalles de este 제가 libro. 다른 옛날에 소설을 읽었는데 Hace tiempo tuve la oportunidad de leer una novela. 소설은 참 재밌는 소설이 많습니다. Existen muchas novelas muy interesantes. 소설 읽는 건 소설이 재미가 있기 때문에 읽는. La razón por la que leemos novelas es porque son muy divertidos. 책은 좋아서 단번에 2번씩 읽고 Algunas de ellas son tan interesantes que terminamos leyéndolo 2 veces en una sentada. 책은 3번까지 읽어본 적이 있어요. Y en ocasiones he llegado a leer una novela 3 veces. 근데 2번 읽고 나니까 재미가 많이 없어지더라고요. Pero luego de leerlo 2 veces dejaba de ser tan interesante como al principio. 3번이야 도저히 더 보기 없겠다. Luego de leerlo 3 veces ya no podía leerlo otra vez. 과목만 부분만 골라 읽었어요. Solo buscaba las partes que me habían gustado para leerlo una vez más. 성경은 이 세상 어떤 책하고 다른 게 하나님의 말씀이기 때문에 Sin embargo, la Biblia es un libro totalmente diferente a otros libros, es el libro de Dios. 요한복음 내가 뭐 100몇십 번을 읽었을는지 모릅니다. Creo que he leído el Evangelio de Juan más de 100 veces. 그런데도 제 읽어서 늘 새롭고 Sin embargo, cada vez que lo leo me es novedoso. 요한복음 말씀 다 이해를 못하고 넘어갈 때가 정말 많았습니다. Y son muchas las veces que tengo que pasar a la siguiente parte del libro de Juan sin lograr comprenderlo del todo. 요한복음 이야기를 할 수는 얼마나 감사한 일인지 모르고 Me es muy grato poder llevar a cabo el estudio de Juan en esta ocasión. 이야기를 한다고 해도 전부 다 이렇게 마음에 다 이야기를 할 수 없다고 말할 수밖에 없어요. Por más que estamos realizando este estudio, no soy capaz de tratar todos los temas del libro de Juan. 요한복음 10장에 들어서 예수님은 나는 향의 문이라고 했습니다. En el libro de Juan, capítulo 10, Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. 양의 우리의 문이라 그랬습니다. Él dijo que es la puerta en el redil de las ovejas. 다른 데로 넘어가는 절도요 강도라고 했어요. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. 양의 목자라고 했어요. Mas al que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. 이는 그를 위하여 문을 열고 그의 음성을 듣나니 그가 자기 양의 이름을 각각 불러 인도하느니라. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. 자기 양을 다 내어놓은 후에 앞서가면 양들이 그의 음성을 아는 고로 따라오되 Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. 다른 양은 타인의 음성은 알지 못하는 고로 타인을 따르지 아니하고 도망해 가느니라. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. 7절에 하는 말씀이 Y luego dice en el versículo 7, 그러므로 예수께서 다시 이르시되 내가 진실로 너희 말은 나는 양의 문이라. volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. 9절에 뭐라고 말하냐면 Y en el verso 9 dice, 내가 문이니 누구든지 나로 말하면 들어가면 구원 얻고 또는 들어가면 나오면 꼴을 얻으리라. yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. 예수님은 문이십니다. 양의 문이십니다. Jesús es la puerta de las ovejas. 들어가고 나오면서 꼴을 얻는다고 말했어요. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús es la puerta. 들어가면 주를 느끼고 Si entramos podemos sentir a Jesús 나오면 주를 경험하는. y al salir también experimentamos a Jesús. 우리가 예수님을 아는 게 아니고 No solo se trata de conocer a Jesús. 통에 들어가고 나오면서 Al entrar y salir mediante Jesús, 이 마음이 느끼고 경험하고 보는 겁니다. nuestro corazón llega a sentir y a ver a Jesús. 우리가 예수님 그러면 Cuando vemos a Jesús, 못 박혀 우리 죄를 위해 죽으시고 그렇게 쉽게 넘어갑니다. la gente suele escuchar acerca de cómo Jesús murió en la cruz y se lo toman a la 예수님이 ligera. 문이라면 Pero si Jesús es la puerta, 예수님을 통과해야 하는. debemos pasar a través de Jesús. 예수님 통과하는 동안에 Mientras que pasamos a través de Jesús, 십자가도 통과해야 하고 debemos pasar a través de su cruz. 예수님 40일도 금식하면서 통과해야 하고 Debemos pasar por el ayuno de 40 días que vivió Jesús. 사람들에게 멸시받던 거 통과해. Debemos pasar por el menosprecio y los insultos de la gente. 그렇게 해서 예수님을 우리가 통과하는 것이라는 말이 바로 예수님 문이라는 말이죠. Pasar por todo esto es lo que significa pasar por la puerta de Jesús.
우리가 교회를 다니고 예수 믿는다고 하면서도 A pesar de que asistimos a la iglesia diciendo que creemos en 예수님을 Jesús, 통과하지만 문이니까 그 문이 아니고 들어갈 수 없는데 si no fuera a través de la puerta de Jesús, nos sería 예수님 imposible 교회 ingresar. 들어가고 나오면서 Pero al entrar y salir a través de Jesús, 예수님을 통과해야 한다는 거예요. necesitamos hacerlo por la puerta que es Jesús. 예수님을 통과할 때에 Cuando pasamos a través de Jesús, 어떤 경험을 하게 됩니까? ¿qué tipo de experiencia es la que llegamos a 예수님께서 experimentar? 벌써 5,000명을 먹인 것도 경험해요. Debemos experimentar cómo Jesús alimentó a 5,000 con 5 panes de cebada. 또 포도주를 만든 것도 통과해요. Debemos pasar a través de Jesús, quien convirtió el agua en vino. 예수님께서 그 다음에 38년 된 병자를 고친 거 통과해요. También atravesamos por el incidente de la curación del paralítico 38 años. 우리가 예수님을 들어가고 나오면서 들어가고 나오면 예수님 경험합니다. Es esta la forma en que llegamos a experimentar a Jesús al entrar y al salir por la puerta de 가장 Jesús. 중요한 우리 예수님을 통과한 사람이라면 Pero lo más importante es que si realmente somos personas que han cruzado por la puerta de Jesús, 십자가에 못 박힌 그 사실을 우리가 그냥 지나갈 수가 없는 거죠. no podemos pasar por desapercibido la muerte de Jesús en la cruz. 자, 이제 그러면 예수는 왜 십자가에 못 박히셨나? ¿Cuál fue la razón por la que Jesús murió crucificado? 뭐 쇼를 하기 위해서 못 박힌 건 아닙니다. Jesús no fue crucificado para dar espectáculo, 이를 죄에서 구원하기 위해 십자가에 못 박히셨습니다. fue crucificado para rescatarnos del pecado. 예수님이 우리의 죄를 위해 십자가에 못 박히셔야 하지. ¿Por qué Jesús debe morir por nosotros? 우리가 이제 십자가를 통과하면 그 사실들 우리 마음에 깨닫게 되는 겁니다. Cuando cruzamos por la puerta de la cruz podemos entender esa verdad. 그냥 십자가 우리 죄를 위해 죽으셨다. Sí, Jesús murió por los pecados. 예수는 십자가에 죽으셨어. Sí, Jesús murió en la cruz. 그지? Debió ser doloroso, ¿verdad? 그거하고 다른 겁니다. Esto no es algo como esto. 예수는 왜 십자가에 못 박히셨어? ¿Por qué Jesús debió ser crucificado? 예수는 십자가에 못 박히시기 전에 Antes de que Jesús fuese crucificado, 기도를 하셨어. Él hizo una oración en el valle de Getsemaní. 한수만 있으면 이제 내게 옮기시옵소서. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. 내 뜻대로 말고 아버지 뜻대로 되기를 원합니다. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. 주기도문에 예수님 기도를 가르치실 때 Cuando Jesús se encontraba orando, dijo, 뜻이 하늘에서 이룬 같이 땅에서 이루어지. que se cumpla tu voluntad así en la tierra como en el cielo. 무슨 뜻이 이루어졌어? ¿Qué clase de voluntad se cumplió en el cielo? 이 땅에 우리 죄로 십자가에 못 박혀 죽으실 것을 하나님 뜻을 정했습니다. Dios decide que su voluntad sería que Jesús muriera en esta tierra por nuestros pecados. 우리가 집을 지을 때 설계도를 먼저 지은 뒤에 Antes de construir una casa se requiere realizar su 설계도를 diseño. 따라 건축을 하는 것. Y conforme al plano se realiza la construcción. 이 모든 일을 할 때 미리 계획을 세우셨나? Antes de todo, Dios planeó su propósito con anticipación. 계획을 세우신 것. Y la razón por la que levantó este plan 못 es, 박혀 죽으시면서 우리 죄를 사는 그것이 하나님 계획이었어요. su plan es que con la muerte de Jesús se redimieran los pecados. 배운 사람들 주기도문을 외우는 분들이 많은데 Existen muchas personas que se memorizan los rezos. 하늘에 계신 우리 아버지 이름은 거룩하게 하옵시며 막 기도를 합니다. Recitan, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. 하늘이 땅에서 이루어지. Hágase su voluntad así en la tierra como en el cielo. 그냥 주기도를 그냥 합니다. 뜻이 하늘이 땅에서 이루어지. Asisten a los servicios dominicales sin certeza, piden que su voluntad se cumpla en la tierra como en el 무슨 cielo. 뜻이 이루어졌어? ¿Cuál fue la voluntad que se cumplió en el cielo? 하늘 뜻 그대로 되기를 원한다는 얘기. Desean que la voluntad de Dios se cumpla tal cual en la tierra. 예수님이 하나님 예수님 땅에 보내셔서 십자가에 못 박혀 죽으신 우리 죄를 사는 그 일을 하나님은 계획. El plan de Dios fue enviar a su Hijo Jesús a morir en la cruz para redimir nuestros pecados. 우리 어떤 생각이 마음에 있다가 Un pensamiento que moraba en nosotros, 그거 이제 점점 더 깊어지면서 cuando comienza a obtener profundidad, 생각이 내 마음의 뜻으로 정해지는 거. se convierte en una voluntad en nuestro corazón. 내 마음의 뜻으로 정해져 그걸 이루기 위하여 그 방향으로 달려나가는 거. Y comenzamos a correr para alcanzar y cumplir aquella voluntad. 하나님의 뜻은 우리를 죄에서 구원하기 위하여 예수 십자가에 못 박혀 죽으신. La voluntad de Dios era que Jesús muriera en la cruz para salvarnos del pecado. 그래서 예수님이 이 땅에 오셔 그냥 이제 십자가 막 그 창에 찔리고 가시관을 쓰시고 채찍에 맞으시고 못 박혀 고통스러운 걸 예수님 마음에 알고 계시. Jesús estaba consciente de que sería apuñalado, clavado, colgado y azotado. 마지막 겟세마네 동네 기도할 때 Cuando él oraba en el valle de Getsemaní,
예수님이 마지막 하나님께 기도를 했어요. Jesús hizo su última oración ante su Padre. 아버지 할 수만 있으면 Padre mío, si es posible, 잔을 내게서 옮기시오. pase de mí esta copa, 고난이 너무 큰 고통, 십자가에 달린 고통이. ya que el sufrimiento que le esperaba era muy doloroso. 사람들이 마지 못해서 죄를 제 십자가에 못 박히면 가능하지만 Si por cometer un grave pecado fuese crucificado, entonces no tendría remedio. 십자가에 못 박히는 정말 하기 싫을 것입니다. Pero realmente él temía ser crucificado. 예수님 뭐라고 기도하셨습니까? ¿Cuál fue la oración de 할 Jesús? 수만 있으면 이 잔을 내게 옮겨주시오. Si es posible, pase de mí esta copa. 그래 예수님 십자가에 하나 한 번 못 박히게 그래 됐다 못 참아 됐다 다 끝났다 이런 건 아니었어요. El sacrificio no solo terminaba con la crucifixión, no decía, sí, es suficiente solo con la crucifixión. 상에 찔리고 Él fue traspasado con una lanza, 옷이 박히고 fue clavado, 시간을 usó 쓰시고 una corona de espinas, 맞으시고 fue golpeado. 우리가 예수님을 통과하면 Cuando nosotros pasamos a través de 그 Jesús, 부분이 우리 마음에서 no podemos evitar 통과하지 않을 수가 없는 거예요. pasar por todas estas cosas. 예수님 정말 날 위해서 피를 흘리셨고 Jesús realmente derramó su sangre por nosotros. 예수님이 십자가에 못 박혀 채찍에 맞아서 못 박혀 가시관에서 이것이 당신 주님 원하시는 게 아니었어요. El que Jesús fuese azotado, golpeado y crucificado no era lo que su cuerpo terrenal quería. 그런데 예수는 그걸 원했습니다. Pero Jesús deseaba pasar por todo esto, 육체는 그 원치 않으시. aunque su carne no lo quería. 근데 그걸 함으로 말미암아 Pero mediante su acción, 박옥수 목사 구원받으세요. el pastor Oxopar pudo recibir la salvación. 요새 목사님 구원받으세요. El pastor Joseph pudo recibir la salvación. 하나님 여러분들이 구원을 받을 수 있어요. Y todos nuestros queridos televidentes también pueden obtener la salvación, 있기 때문에 con el fin de que pudiéramos ser capaces de liberarnos del pecado. 예수님은 십자가를 감당하신 거죠. Jesús se dirigió a la cruz. 겟세마네 기도에서 읽을 수가 있어요. Y en Getsemaní dijo lo siguiente mientras oraba: 아버지 할 수만 있으면 이 잔을 내게서 옮겨. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, 아버지 내 뜻대로 마시고 pero no sea como yo quiero, 아버지 뜻대로 sino como tú lo desees, Padre. 뜻이 하늘에서 이룬가 땅에 이루어지이다. Y que su voluntad sea en la tierra como en el cielo. 하늘나라에서 하나님의 뜻으로 이루어진 겁니다. En el reino de los cielos la voluntad de Dios se había cumplido. 그렇기 때문에 하나님은 구약 여러 성경에서 Es por eso que en diferentes partes del Antiguo Testamento, 그 뜻을 인간들에게 나타내 보여줬어. Dios muestra su voluntad a la humanidad. 예수님 십자가에 못 박히면 우리 죄가 사해지는 놀라운 사실들을 Les mostró la asombrosa verdad de que la muerte de Jesús en la cruz causaría la redención de los pecados. El profeta Isaías hizo esta apostasía. 성경 곳곳에마다 예수님 십자가에 못 박혀 우리의 죄를 사는 이 놀라운 뜻을 하나님 보여줘. Y en todas las partes del Antiguo Testamento, Dios nos muestra esta asombrosa voluntad que Jesús moriría en la cruz para salvarnos del pecado. 그대로 예수님은 2000년에 유다 베들레헴에 태어나셨어요. Y conforme a esa voluntad, hace 2000 años Jesús nació en Belén de Judea. 30살까지 인간의 몸을 입고 사셨어요. Hasta sus 30 años Jesús vivió en cuerpo de hombre. 30살 된 이후에 이제 복음을 전하면서 하나님 일을 시작했어요. Al cumplir los 30 años empezó a anunciar la justicia de Dios, el Evangelio. 그리고 그 마지막은 우리 죄를 위해 십자가에 못 박혀 죽으시는 그것으로 마지막을. Y concluye con su muerte en la cruz para liberación de nuestros pecados. 그리고 예수님은 십자가에 못 박혀 3일 만에 다 부활했어요. Luego de morir crucificado, resucita al tercer día. 그리고 예수님은 하늘나라에 올라가셨어요. Jesús al final asciende al reino celestial. 빌립보서에 보면 무슨 말씀 이런 말씀이 있어요. En el libro de Filipenses encontramos la siguiente palabra. 빌립보서를 한번 보겠습니다. Vamos a buscar el libro de Filipenses. 예, Sí, 빌립보서에 보면은 en el libro de Filipenses 이런 말씀이 있습니다. dice lo siguiente. 뭐라고 돼 있냐면은 Aquí dice, 빌립보서에서 너희 안에 이 마음을 품어라. 2장 5절입니다. en Filipenses capítulo 2 versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir, 그는 하나님 본체이시나 하나님 동등됨을 취할 것 여기지 아니하시고 que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. 7절 Versículo 7 오히려 자기를 위해 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되었고 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. 사람의 모양을 나타내고 자기를 다 죽기까지 복종하고 십자가에 죽으십니다. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 그래서 예수님은 십자가에 못 박혀 죽으시기로 정하시고 오신 거예요.
Aquí vemos que Jesús vino al mundo dispuesto a morir en la cruz. 예수 그 십자가 앞에 예수는 정말 고통스럽기 때문에 할 수 있지 않은 옮기게 달라고 얘기했어요. Ya que era un acto sumamente doloroso, él suplicó que esta copa fuera pasado de él. 그러나 내 뜻대로 말고 아버지 뜻대로 하라고 했어요. Pero no sea como yo quiero, sino como tú, decía. 왜 그 십자가를 옮기기를 원했습니까? ¿Cuál sería la razón por la que Jesús pedía pasar esta crucifixión de él? 너무 고통스럽게. Porque es muy doloroso. 예수는 몸을 가지셨기. Porque tenía un cuerpo como nosotros. 그러나 예수님 말씀하셨어요. Sin embargo, Jesús dijo, 말씀했으면 저는 옮기고. Padre mío, si es posible, pase de mí esta 내 copa. 뜻대로 마시고 아버지 뜻대로. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. 말은 하늘의 뜻이 정해져 있기 때문에 십자가에 죽으시겠다는 이야기. Esto quiere decir que ya que la voluntad de Dios había sido establecida en el cielo, Él moriría en la cruz. 내가 문 대신 예수님을 통과할 때 Cuando yo paso mediante Jesús, quien es la puerta, 나도 예수의 십자가를 내 마음에 통과해야 합니다. con mi corazón yo también debo pasar por aquella cruz. 예수의 십자가에 고통스럽지만 Si la crucifixión era algo doloroso, 십자가를 지시려고 하셨을까? ¿por qué Jesús habría querido ser llevado a la cruz? 나를 위해 십자가에 지셨구나. Ah, Él cargó con la cruz por mi causa. 예수의 십자가에 못 박혀 죽으셨는데 Si a pesar de la crucifixión de Jesús, 우리 죄가 그냥 남아있다면 aún quedara pecado en nuestro corazón, 절대로 그냥 그 십자가에 고통당하지 않아요. Jesús nunca habría decidido morir en la cruz. 못에 찔리시고 Él fue clavado, 그 십자가에 못 박히시고 fue crucificado, 그리고 derramó su sangre, 시고 fue colgado en un madero, 고통을 당하셨지만 a pesar de haber pasado por mucho sufrimiento. 그 고통으로 말미암아 Pero mediante ese sufrimiento, 당신 못난 인간을 죄에서 건질 수 있기 때문에 Él era capaz de salvar del pecado a personas patéticas como yo, 더러운 인간을 깨끗하게 할 수 있었기 때문에 ya que Él era capaz de eso, cargó con la cruz. 십자가를 걸어가신 거예요. Es por eso que cargó con la cruz y caminó. 그래서 가시관을 쓰신 Por eso usó la corona de espinas. 자신에서 그렇게 하셨습니다. Él lo hizo por voluntad propia. 박히신 것이 Él fue crucificado. 만일에 우리 죄를 씻는 게 애매했다면 예수 십자가에 못 박히지 않았을 En el caso de que dicho sacrificio no hubiera sido eficaz, Jesús no habría decidido morir en la cruz. 죽었는데 우리 죄가 정확히 씻어지지 않는다면 Si Él murió por nuestros pecados y no obtuviéramos el perdón, 결코 예수 십자가에 못 박히지 않았어요. ciertamente Jesús no habría muerto crucificado. 못 박힌 이유가 어디에 있어요? ¿En dónde se encuentra la razón de la crucifixión de Jesús? 우리를 위한 십자가에 못 박히심으로 Es que mediante su crucifixión, 더러운 죄인이 un vil pecador como yo 저는 이게 씻어질 수 있기 때문에 podía ser emblanquecido como la blanca nieve, 나를 정말 눈보다 더 희게 씻을 수 있었기 때문에 ya que podía limpiar mis pecados como la nieve, 내 모든 죄가 십자가에 질 수 있기 때문에 debido a que todos mis pecados podían ser redimidos por completo en la cruz. 예수님은 십자가를 지신 것이 He ahí la razón por la que Jesús decidió morir en la cruz. 못 박히신 것이 He ahí la razón de la crucifixión de 그를 Jesús, 흘리신 la razón de la sangre que derramó, la razón de haber sido azotado. 창에 찔리신 것 Allí ya esa es la razón por la que fue traspasado con una lanza. 나의 하나님 나 어째 나를 버리시냐 Y sus últimas palabras fueron, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? 그냥 사람들은 예수님을 통과하지 않으면 Si las personas no pasaran a través de Jesús, 예수님 내 죄를 죽었네 dirían, mira, Jesús murió por mis pecados. Él lavó mis pecados. 그렇게 생각할 수 Eso sería lo único en lo que podrían 그러나 pensar. 예수님이 문이고 Sin embargo, Jesús es la 내가 puerta. 그 예수님을 통과하려고 하면 Y si yo intentase pasar por aquella puerta, 예수님 십자가를 통과해야 하는 debemos pasar por la cruz de Jesús. 예수님 그 시대 못 박인데 예수님 마음 Pasar por el corazón que Jesús tuvo cuando estaba siendo crucificado. 싫어하시고 Él no quería ser azotado. 자신을 싫어하시고 No quería ser clavado en la cruz. 찔리는 걸 싫어하시고 Ser traspasado con una 찔리는 걸 lanza. Aunque no quería pasar por todo esto, 싫어하시지만 aunque no quería pasar por todo 그러므로 esto, 말미암아 a pesar de que no lo quiso, 우리 죄가 사실은 게 애매하지 아니하고 확실하기 때문에 ya que era una verdad innegable que dicho sacrificio nos liberaba del pecado, 예수님은 십자가 앞에 나와서 Jesús decidió morir en la cruz 나처럼 더러운 인간을 위하여 para salvar a un hombre sucio como yo, 악하고 vil, engañoso, 한 인간을 para salvar a un hombre malvado. 예수님은 그 거룩하신 분이
Jesús, quien era un hombre santo, 채찍을 맞으셨고 fue azotado, 가시관을 쓰셨고 le pusieron una corona de espinas, 십자가에 못 박히시고 fue clavado en la cruz, 흘리시고 derramó su sangre 정말 창에 찔리시는 그 고통을. y pasar el dolor de ser traspasado con una lanza. 근데 우리가 예수님 앞에 우리 때문에 예수님 십자가에 못 박게 한 그것도 큰 잘못이지만 Aunque fue un acto terrible que nosotros crucificáramos a Jesús, 그렇게 십자가에 못 박게 우리 죄를 씻어 놨는데 luego de que Él murió en la cruz y redimió nuestros pecados, 우리가 죄인이라고 한다면 si nosotros continuáramos diciendo que tenemos 십자가를 pecado, 경멸하는 것이. eso es un acto que mancha la cruz. 십자가를 실패했다고 막 Es como decir que la cruz fue un fracaso. 십자가를 모욕하는 것밖에. Sería una infamia en contra de la cruz. 근데 예수님이 나는 문인데 Pero Jesús dice que Él es la puerta. 나로 말며 들어오면 나며 생명을 꼴을 얻으려고. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. 예수님을 통과하려면 Para que nosotros podamos pasar a través de Jesús, 이걸 통과해서 들어가려면 para poder pasar mediante Jesús, 예수님이 정말 이 땅에 고통당하신 것도 우리가 통과해. necesitamos atravesar por el sufrimiento que Jesús pasó, 십자가에 못 박힌 것도 통과해. también por su crucifixión, 시간을 쓰신 것도 통과해. por el dolor que le causó la corona de espinas. 예수님의 가시관을 통과할 때, Cuando nosotros pasamos por la corona de espinas de Jesús, 박힌 걸 통과할 때, cuando nosotros llegamos a pasar por la crucifixión de Jesús, 그대로 그냥 통과할 수가 없어. es imposible pasar simplemente. 왜 예수님 당신이 십자가에 못 박혀 합니까? ¿Por qué Jesús tuvo que ser crucificado? 그렇게 고난 당하지 않으면 안 되셨어요. ¿No podría haber existido otra opción en la que no tuviera que pasar tanto dolor? ¿Por qué debió recibir la corona de espinas? 피를 흘리셨고, ¿Por qué derramó su sangre? 쉬고, Ser crucificado. 십자가에 매달려 있으셔야 했어요. ¿Por qué debió estar colgado sobre la cruz? 우리 죄를 위해서 하셨죠. Tuvo que hacerlo por nuestros pecados. 그렇습니다. Así es. 만일에 그래서 예수님 십자가에 못 박히시고 죽으셨는데 En el caso de que nosotros, luego de que Jesús hubiera pasado por la crucifixión y la muerte, 죄가 있다고 한다면 y aún continuáramos diciendo que somos pecadores, 정말 십자가를 통과한 사람이 그렇게 말한다면 si una persona que ha atravesado la cruz de verdad llegara a decir tales 예수님을 palabras, 모욕하는 것, estaría ofendiendo a Jesús. 그런 것밖에 정말 예수님을 욕하는 것밖에 안. Estaría insultando el nombre de Jesús. 그래서 우리가 나는 문이니 나로만 들어오면 나하며 꼴을 얻고 생명을 얻고 꼴을 얻으리. Esto es la razón por la que obtenemos salvación y la vida cuando ingresamos por la puerta de Jesús. 그래서 우리가 예수님을 통과할 때 Cuando nosotros ingresamos por la puerta de Jesús, 정말 예수님 부활할 때 못자국을 만져보고 장자국을 만져본 것처럼 del mismo modo en el que sus discípulos llegaron a tocar las heridas de los clavos y la lanza cuando Jesús 못자국을 resucitó, 만져보진 않았지만 aunque nosotros no tuvimos la oportunidad de tocar sus heridas, 만져보진 않았지만 aunque no hemos tocado la cicatriz de la lanza en su 손으로 cuerpo, 더듬어 보진 않았지만 no hemos tocado la herida de la corona de espinas que Jesús tiene, 우리가 예수님을 통과하면 pero al ingresar por la puerta de 과정을 Jesús, 피할 수가 없습니다. no existe forma de evadir dicho proceso. 예수님을 통과하면 Cuando nosotros pasamos a través de Jesús, 쓰신 예수님의 마음을 todo el sufrimiento que Jesús pasó, 내 마음에 스쳐야 지나갈 수가 있고 podemos vivirlo en nuestro corazón. 채찍에 맞은 그 예수의 마음을 내가 스쳐야 예수님을 통과할 수. Cuando nuestro corazón logra tener contacto con Jesús, podemos pasar a través de Jesús. 창에 찔리신 예수님을 스쳐야 예수님을 통과할 수. Cuando tenemos contacto con Jesús, quien fue traspasado por una lanza, podemos pasar a través de Él. 우리는 뭘 경험합니까? A pesar de que no lo hemos vivido físicamente, 나 같은 더러운 죄인을 위하여 por el bien de un sucio pecador como yo, 내 저주를 대신 받으시고 Él recibió la maldición que yo debí recibir. 내 십자가에 못 박혀 죽으셨고 Ah, Él murió crucificado por mí. 예수님을 통과할 때 Cuando nosotros pasamos a través de 십자가를 Jesús, 통과하지 않을 수 없고 no podemos evitar pasar a través de la cruz. 통과하지 아니할 수 없고 No podemos evitar pasar por la tumba. 통과하지 아니할 수 없고 No podemos evitar pasar por la resurrección. 그 갈보리 산에 그 겟세마네 돈에서 주여 할 수는 이제 내게 옮기시옵소서 그 예수의 마음을 그냥 통과할 수가 없어. No podemos hacer de la vista gorda de la oración que Jesús hizo en Getsemaní pidiendo que esta copa fuera pasada de Él. 주님이 우리를 위해 십자가에 못 박혀 죽은 그 예수님 통과할 때
Cuando nosotros atravesamos por la puerta de Jesús, quien murió por nuestros 예수님이 pecados, 정말 배척받은 것도 통과해야. debemos vivir la traición que Jesús tuvo que vivir, 일당한 것도 통과해야. debemos vivir su menosprecio. 정말 눈먼 소경을 고친 것도 통과해. También atravesaremos el momento en el que Jesús sanó a un ciego, también por el momento en el que sanó la lepra. 마지막으로 그 예수를 통과할 때 Al final, cuando pasamos por la puerta de Jesús, 내 죄를 위하여 por nuestros pecados, 그 예수님을 통과하는 거죠. pasaremos mediante Jesús, quien derramó su sangre por nosotros. 왜 날 위해 죽으셨습니까? Jesús, ¿por qué tuviste que morir por mí? 예수님의 죽음으로 Porque mediante la muerte de Jesús, 나를 죄에서 벗어나게 할 수 있었기 때문에 Él me liberó de los pecados, 나를 죄에서 깨끗게 할 수 있었기 ya que así pudo redimirme por completo de mis pecados. 때문에 피 흘리시면서도 Jesús derramó su sangre 나를 위하여 그 십자가를 지셨습니다. y cargó con la cruz por mí. 예수 십자가에 못 박혀 죽었는데 내가 죄인이라고 한다면 Si Jesús murió crucificado y yo dijera que aún soy pecador, 십자가에 못 박혀 죽은 그보다 더 큰 고통을 예수님께 주는 것. estaríamos haciendo que Jesús viva un sufrimiento mucho mayor que el que tuvo que pasar en la cruz. 십자가에 못 박혀 더 큰 아픔을 가지고 우리에게 말씀하실 거예요. Y con un dolor más extremo que el que vivió en la cruz nos dirá, 아니야, 내가 헛죽지 않았어. no, yo no morí en vano. 박히시면서 Mediante mi crucifixión, 죄의 형벌을 받았어. pagué la deuda de tu pecado. 죄의 저주를 받았어. Yo recibí la maldición de tu pecado. 받은 멸망을 받았어. Yo recibí la destrucción que tú debiste recibir. 받았기 때문에 Ya que yo lo recibí, 씻어진 거야. tú has sido redimido. 거룩한 거야. Tú eres santificado. 끝난 거야. Tú eres limpio. 하나님, 예수님 그 목소리 들리십니까? Queridos televidentes, ¿logran escuchar la voz de Jesús? 통과하면서 Cuando ustedes pasen por 우리가 Jesús, 죄인이라고 했을 때 예수님 얼마나 가슴 아파한지 아십니까? ¿saben cuánto dolor le causamos a Jesús cuando decimos que somos 내가 pecadores? 죽었다는 이야기밖에 안 되는데 Porque eso significaría que la muerte de Jesús fue en vano. 나 죽지 않아. Pero Jesús dice que su muerte no fue en vano, que Él redimió nuestros pecados. 이렇게 말씀하시고 Eso es lo que Jesús nos 이렇게 dice. 말씀하시면서 Cuando Él nos cuenta esto, 그걸 믿기를 바랍니다. Él desea que nosotros confiemos en su obra. 가장 크게 보답하는 것 La mejor manera de devolver el favor que Jesús hizo en la cruz 나를 향하여 바라보면 es mirar hacia la cruz y decir, 주님 내 죄 때문에 죽으셨다. Señor, tú moriste por mis pecados. 주님 내 죄 때문에 가시관을 쓰셨다. Por mi pecado tú recibiste una corona de espinas. 그 덕분에 Y gracias a ello, 죄 씻어졌어. mis pecados fueron redimidos. 깨끗해졌어. Fui limpiado. 날아가게 됐어. Ahora tengo entrada al cielo, Señor. Muchas gracias. 보다 예수님을 더 기쁘게 하는 게 뭐가 있겠어? No existe nada en este mundo que pueda alegrar más a Jesús que 많은 esto. 사람 예수님 우리 위하여 피 흘려 죽은 그걸 믿지 않습니다. En la actualidad, muchas personas no creen en la sangre derramada por Jesús. Y sin poder alcanzar dicho entendimiento, 죽었는데 내 죄 사했는데 죄인이라고 합니다. aunque Jesús murió y redimió sus pecados, continúan siendo pecadores. 보다 예수님 더 가슴 아프게 하는 일 아무. No existe algo más doloroso para Jesús que esto. 십자가를 통과하면서 Espero que cuando los televidentes pasen a través de la cruz, puedan creer en esta verdad. 감사합니다. Muchas gracias.